हेलो स्टूडेंट ये सुविधा कार्यक्रम को तुम मान बहुत बहुत स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बहिर गोटे कविताटे पढ़ा। कविताटीर ना हूँ शीर्षक हूँ नईगला आपे मथा। ये कविताटीर रचयिता होचंदी श्री बट्टकृष्ण ओझा। आस आगे तांको विषय किछि जानदबा तापरे आमे कविताटी को पढ़िबा। ये बट्टकृष्ण ओझा तांकर जन्म होउची 1939 मसीहा अक्टोबर मास 20 तारीख दिन। अक्टोबर मास 20 तारीख रे से जन्म ग्रहण करथिले। आस तांको रचित कविता एवं लेखन विषय किछि जानिबा। तांको सृष्टि गुड़िक मध्य रहूची कथा की कुहुक, हस फूल, मो गीत, मो गप, बाईद बाजा, मो कुनी कुनी कविता, इत्यादि शिशु साहित्य रचना करी से समस्त मन को जिनी पार्छंती। से थिले जणे ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त मध्य से होचंती लेखक। सम्मान पाइथिले ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार सम्मान मध्य पाइथिले। तेणु ये जो कविताटी रे सी जननी जन्मभूमि को भल पाइबा विषय रे कविताटी लिखिचंती। कारण जननी जन्मभूमि होचंती समस्तंकर प्रिय। जेंति माँ सबुठार प्रिय होता है जन्मभूमि मध्य से भले आमर प्रिय। कारण माँ जमती आमको छोटू बड़ कथा यही जन्म माटीर पानी पवन रे ही आम देह गढ़ा होता है। तेणु दुईटी जाक आमर अत्यंत प्रिय अत्यंत निजर। तेणु जन्मभूमि लगी जमती माँ लगी आमर किछि कर्तव्य अच्छी सेमती जन्मभूमि लगी मध्य आमर किछि कर्तव्य अच्छी। तेणु ये जन्मभूमिर सेवा करबा होउची आमर कर्तव्य। किंतु स्वार्थपर मनीष कौन करे ना सबु बेले निज सुविधा खोजे। निजे स्वार्थपर होई तार निजर से तार भूली जाए मातृभूमि को सेवा करिया को भूली जाए। तेणु ये बहुत विपद घात प्रतिघात सत्वे से तार सबु काम को ठीक करि पारे नहीं। तार स्वार्थपर ही तार निजर कर्तव्य को भूली जाए, कर्तव्य पथरु बाहुड़ी जाए। तेणु ये केतेक विज्ञ व्यक्ति तार ये कर्तव्य को ताकू मने पकई दियंती। सेमिति जने विज्ञ व्यक्ति थिले आमर ये उत्कलमणि गोपबंधु दास। देख ये तांकर चित्र उत्कलमणि गोपबंधु दास। तुम तो निश्चय भल भाव में चित्र देखि। तेणु आज आम तांकर विषय गोटे कविता टे पढ़ा। से उत्कलमणि गोपबंधु दास तांकर कौन थिला लोक मानक सेवा करिबा, दुष्ट जनकर सेवा करिबा थिला तांकर जीवनर एकमात्र लक्ष्य। से थिले दया आ प्रेमर अवतार। जिते बेले कौन से असहाय लोक देखुथिले, कौन से असुविधार पड़िया लोक देखुथिले, से निजको रोकी पारु नथिले, सर्वस्व त्याग कर दउथिले से लोकर सेवा करिबा पाई। तांको एई काम रे से त्यागवीर भाव में मध्य परिचित थिले। दुखी लोकंकर दुख को देखिकी से धैर्य धरिकी रही पारु नथिले। एथिरे तांकर केते जन सहकर्मी मध्य तांको सेथिरे सहाय्य करथिले। सेमिति जने सहकर्मी तांकर होउचंती से होउचंती अनंत मिश्र। सेथिले तांकर सहकर्मी जे कि तांको ए सेवा कार्य रे सहाय्य करुथिले। सहकर्मी थिले तांकर अनंत मिश्र जे कि तांको ए कार्य साहाय्य करथुले। तेणु विपद आपद समय से देवदूतंक परी जाकि सबुठारे बन्या हो बात्या हो प्रपीड़ित लोकों पाखरे से जाकि देवदूतों परी पहुँची जाउथिले। जाति वर्ण धर्म निर्विशेष से लोक मानकर सेवा करथुले।
ତାଙ୍କର କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ମିଶୁ ମୋର ମାଟି ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼ ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ତେଣୁ ସେ ଥିଲେ ବହୁତ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜନମାନସର ସେବା କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଥିଲା, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଏ କବିତାଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କିପରି ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଟିକେ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏ କବିତାରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଆସ ମୁଁ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ୁଛି, ତମେମାନେ ତମର ବହି ଖୋଲି ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅଥିର ହୋଇଲା ମନ। ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅଭାବ ଭାରି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦିଅ ଦେବି ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଗଲେ ଦିନ 2-4 ଟଙ୍କା ଥଳି ଆଣି ଥୋଇଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଶେ ହାତ ଧରି ଥଳି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ ଦୁଃଖ ମିଶାଦର ହସେ। 4 ଦିନ ଯାଇ 4 ମାସ ଗଲା ବରଷେ ବି ଗଲା ପୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଅନନ୍ତ ହୋଇଲେ ଝୁରି। ଦୂର ଗାଁ ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଳି ବହୁତ ଦିନରୁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସହଜ ସହଳ ବହୁତ ପାରନ୍ତି ବୁଲି ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ତ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ କଥା ଗଲେ କି ଭୁଲି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏ କବିତାଟିରେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହାୟକ ସହକର୍ମୀ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କିଛି ଧନ ସାଇତିଥିଲେ, କିଛି ଅର୍ଥ ସାଇତିଥିଲେ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବା ଲାଗି। ଏ କଥା ତାଙ୍କର ଏ ମନ କଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏ ଘଟଣାଟି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁକି ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ନା କାରଣ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଯିଏ ସହାୟକ ଥିଲେ ସେ ଯାଇ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ସେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ କିଣିବା ତାଙ୍କର ଏଇ କାମଟିକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁକି ସେ ତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ କିଣାରୁ ଅନନ୍ତକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ କହିଲେ ମୋର ପଇସାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା କହି ଅନନ୍ତ ଯେଉଁ ପଇସା ରଖିଥିଲେ ଧନ ରଖିଥିଲେ ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ଆଣିଥିଲେ। କହିଲେ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୋତେ ସେ ପଇସା ଦେଇଥାଅ, 2-4 ଦିନ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମର ପଇସା ମୁଁ ତୁମକୁ ଫେରସ୍ତ ଦେଇଦେବି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ଖୁସିର ସହିତ ଆଣି ପଇସାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦାସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦାସେ ଆପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗ କରିକି ଡାକନ୍ତି। ସେପରି ଯାହାର ମିଶ୍ର ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଆପଣେ, ସେପରି ଯାହାର ଦାସ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଦାସ ଆପଣେ। ଯେହେତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ଦାସ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦାସେ ଆପଣେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ एकथा शुणिकी गोपबंधु जो पैसा मागिଛନ୍ତି ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଖୁସିରେ ଆଣିକିରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ पैसा ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। पैसा तापरे धरी गोपबंधु अल्प दर हासरे अर्थात अल्प हसी हसिकी पैसा थलीटी को धरिचंती। तापरे एपरि भाबरे किछि दिन बीती जाइछि, किछि दिन सप्ताह बीती वर्ष आसी होइछि, किंतु गोपबंधु आउ अनंतଙ୍କ पैसा तांको फेरस्त देई पारि नाहंती। एक कथा भाबी भाबी अनंतଙ୍କ मन बहुत अस्थिर होइछि, कारण ताकर साइकेल टे किने पे प्रबल इच्छा थिला। से मन मन चिंता करथिले जे चली चली मु बहुत थकी गलेनी, चली बहुत दूर बाट जाई पारु नहीं, साइकेल टी हेले सुविधा रे मु दूर बाट को जाई पारंती, जीवा आसीबा करि पारंती, पादरे जाईकी मु बहुत थकी पडुची। किंतु पैसा नेकिरी बोधुए गोपबंधु भूली गले, दास आपणे बोधुए पैसा नेकी मोठारू भूली गले। तेणु ताकू जाइकी मु एक कथा मने पकई देबी किपरि किपरि पैसा मोर फेरस्त पाइबी और साइकेल टी किनिबी, एक कथा भाबी भाबी से मनरे व्यस्त होबाकू लागिले। तेणु ये थिला कविताटीर प्रथम अनुच्छेद। आस एथिरे थिबा किछुटी शब्द गुडिकर अर्थ आमे लिखि नबा।
ଅନନ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସହକର୍ମୀ। ଅଥିର ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର, ଯାହା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ନିମିଷେ ହେଉଛି ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ଦରହାସେ ଅଳ୍ପ ହସି। ଭାଳି ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରି। ଏ ଥିଲା କିଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଆସ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛି ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିବା। ଯେପରି ଗଦ୍ୟ ରୂପ ବରଷ ଯେପରି ହୁଏ ବର୍ଷ, ସେପରି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା। ଅଳପ ଅଳ୍ପ, ବରଷା ବର୍ଷା, ସରଗପୁର ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ମୁକୁତା ମୁକ୍ତା, ସରଗ ସ୍ୱର୍ଗ, ମରମ ମର୍ମ, ହୋଇଲା ହେଲା। ଏତେ ଥିଲା ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ଆସ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେପରି ଘରକୁ 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 ଆମେ ଘର ଘର ଲେଖିଥାଉ। ଘରକୁ ଘର, ଏହାକୁ ଆମେ ଘର ଘର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ସେହିପରି କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ଜଣକୁ ଜଣ, ଜଣ ଜଣ, ଦ୍ୱାରକୁ ଦ୍ୱାର, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର, ମାସକୁ ମାସ, ମାସ ମାସ, ଗାଁକୁ ଗାଁ, ଗାଁ ଗାଁ, ଦେଶକୁ ଦେଶ, ଦେଶ ଦେଶ। ଇଏ ଥିଲା ବହିରେ ଥିବା କିଛି ଆମର ବ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବହି ଦେଖି ତମେ
अभ्यास करिवो एवं कविताटीर प्रथम अनुच्छेदटी को पढ़ी ताकू मन रखा चेष्टा करिवो। आज एतिकी परवर्ती आम आर अनुच्छेदटी पढ़ा। आज एतिकी धन्यवाद।